Lalu, siapa sebenarnya David Berkowitz? Dan apa yang telah menyebabkannya nekat menebarkan maut pada orang-orang yang tidak bersalah? Pada musim panas 1953, Pearl dan Nathan Berkowitz mengadopsi bayi laki-laki yang berusia 3 hari dan membawanya pulang ke sebuah apartemen kecil mereka di Bronx. Bayi laki-laki yang diberi nama David Berkowitz itu adalah berkah bagi pasangan suami istri ini karena mereka tidak dapat mempunyai anak. Suatu ketika, orang tuanya memberitahu David bahwa dia diadopsi dan ibu kandungnya telah meninggal saat melahirkannya. Ayah adopsi David, Nathan Berkowitz, bekerja 6 hari yang panjang dalam seminggu menjalankan toko perangkat keras. Dan Pearl adalah seorang ibu rumah tangga yang bahagia dan senang memamerkan anak laki-lakinya, David. Masa kecil David tampak begitu normal. Orang tuanya selalu mengajaknya bermain. Bahkan ayahnya sering mengajaknya ke Stadion Yankee untuk menonton pertandingan baseball yang sangat populer. Ketika ia telah memasuki sekolah dasar, ia sering diejek oleh anak-anak di lingkungan sekitarnya dengan mengatakan bahwa David bukan anak sungguhan. David hanya anak adopsi. Dan itu membuat David merasakan hal lebih buruk dari sekedar rasa malu. Karena ia menjadi merasa bersalah mengetahui ibu kandungnya meninggal saat melahirkannya. Sejak saat itu, ia sering bermimpi buruk dikejar oleh ayah kandungnya yang ingin mengakhiri hidup David karena telah membuat ibu kandungnya meninggal. Ia juga terpengaruh oleh banyak film horor yang dia sering tonton di televisi. Hingga mimpi buruk yang mengerikan itu selalu menghantuinya hampir setiap malam. Tetapi ia takut untuk membicarakannya pada orang tuanya. David kini benci sekolah. Ia berlari kencang kembali pulang ke rumahnya untuk bersama ibunya yang sangat dia puja. Karena ibunya benar-benar tulus menyayangi David sebagai anak satu-satunya. David yang tidak ingin ibunya berbagi kasih sayang dengan yang lain kecuali dengan dirinya. Suatu ketika secara diam-diam ia meracuni burung peliharaan sang ibu. Karena dianggap burung tersebut sebagai saingan kasih sayangnya. Dan ibunya tidak pernah mencurigai malaikat kecilnya itu. Berkowitzes doted on their adopted son, but Berkowitz was very much like his adoptive parents socially in that he was isolated and quite lonely. He had very poor social skills and was regarded in the Bronx community where he was brought up as a bit of a loner. Meskipun David begitu memuja ibunya, dia juga bisa kejam pada ibunya dengan melemparkan barang padanya dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas pada ibunya. Ketika David berusia 10 tahun, ibunya membawa David ke psikolog anak, tetapi rupanya itu tidak membantu. David adalah anak yang tertutup dan tidak ada yang diizinkan masuk ke dunianya. Dan ketika ia berusia 12 tahun, pada tengah malam, ia terbiasa memanjat dan menuruni tangga darurat di apartemennya untuk menjelajahi jalanan di kota New York seperti kucing liar berkeliaran di ganggang. My parents had such great hopes for me. They tried to raise me as best as I could, and they fed me and clothed me and gave me love. But there was just something in me that would not respond to that love and pushed it away. I was so self-destructive. Mengikuti tradisi Yahudi, ibunya menyalakan lilin Sabat setiap Jumat malam. Pada saat ini, David berusia 13 tahun. Ia membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, tetapi beban warisan Yahudinya tidak lantas membuatnya menjadi lebih baik. Lalu David menulis bahwa orang Yahudi seharusnya jujur, taat hukum dan menghormati orang tua. Tapi ia merasa sebaliknya. Dan pada suatu malam,
David mengatakan hal yang menyakiti ibunya. And he screamed at her, I hate you, I hope you die. And essentially that was the last time he saw her alive. Unbeknownst to anyone, she was in the advanced stages of breast cancer and collapsed at dinner that evening. Satu-satunya orang yang benar-benar ia merasa sangat dekat di dunia ini, kemudian meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya cukup lama. I was a lot closer to my mom than I was to my dad. My dad, he had to work all the time, 6 days a week. It wasn't his fault. And then I had trouble, lots of trouble all through my youth, emotional problems and things, mental problems. And when she died, of course, then I lost everything. Kesepian David semakin meningkat dan ia menjadi orang pendiam, pemalu, terutama di sekitar para gadis. Di tengah kesepiannya, ia selalu bersepeda berjam-jam menuju makam ibunya dan menghabiskan waktu cukup lama di tempat pemakaman. Of interest is that he always had tried to belong in his school. He didn't fit. He was kind of a loner, but not in the sense that you would be worried about him. He had no behavior problems, but he also had no friends that he felt close to. Throughout his adolescence, there is no recorded incidents of Berkowitz having a girlfriend. It's interesting to speculate that his choice of targets are usually young women or young courting women who are in the company of their boyfriend, might be seen as a way of Berkowitz acting out his inability to establish his own form of relationship with a girlfriend. David yang kini berusia 18 tahun baru saja lulus dari SMA dan ia melanjutkan mendaftar menjadi tentara dengan penuh semangat patriotik dan berfantasi tentang kematian heroik di Vietnam. Tetapi ia justru dikirimkan ke Korea dan memenuhi syarat sebagai penembak jitu. Kemudian David menjalani tugas militernya di Virginia. Pada saat ini, ia benar-benar merasa sangat kesepian. Di sini ia mencoba untuk bertaubat, tetapi ia tidak ingin menjadi seorang Yahudi karena menurutnya itu bukan suatu kebanggaannya. Justru ia malu menjadi seorang Yahudi. David lalu dibaptis dan sering menghabiskan waktu di gereja. Tetapi ini bukan karena ia ingin dekat dengan Tuhan, tetapi karena ia ingin diterima dan ingin dicintai. And in the fullness of time, he converts. But this is not somebody who really has found God, but really of wanting to be accepted and loved by others. This was a terribly, pathetically lonely young man. He was particularly impressed about how families were together on Sundays and when they prayed together. And he wanted this to be part of this group very, very much. Ketika David berusia 20 tahun, ia ditugaskan ke Fort Knox. Tetapi kemudian, ia kini merasakan bahwa tentara bukanlah tempat baginya. Setelah serangkaian masalah disiplin, lalu David diberhentikan pada tahun 1974 dan kembali ke New York. Pada tahun ini, sang ayah angkat, Nathan, memulai hidup baru dengan menikah lagi dan memutuskan untuk pindah ke Florida untuk menghabiskan masa tuanya di sana bersama keluarga barunya. Namun ternyata itu tidak membuat David turut bahagia untuk ayahnya. Ia justru membenci ibu tiri dan putrinya karena menganggap ayahnya telah direbut darinya dan dibawa menjauh darinya.
there seems to have been a crisis in his life. His grades at school will dive, he loses his faith in God, and so forth. And especially the kind of underlying problems that Berkowitz, the adult, is going to show are going to become exacerbated when his adoptive father remarries and he does not get on with his new stepmother, and his feelings of being isolated, of women abandoning him, become more and more exacerbated. David yang kini berusia 21 tahun lalu tinggal di apartemennya sendiri dan mendapat pekerjaan sebagai penjaga keamanan gudang di dermaga di sebelah barat Manhattan. Dari rasa kesepiannya yang mendalam, ia mulai memikirkan tentang ibu kandungnya yang ia tidak pernah tahu. Kematiannya membebani hati nuraninya, dan David akan segera mengungkap misteri tentang siapa dia sebenarnya. David memulai pencariannya yang putus asa untuk mencari tahu dengan tepat anak siapakah dia sebenarnya. Lalu David menelpon ayah angkatnya, Nathan, untuk menuntut kebenaran tentang dirinya. Lalu Nathan akhirnya menceritakan yang sebenarnya, bahwa ibu kandung David sebenarnya masih hidup. Nathan memberitahu bahwa ahli adopsi telah menyarankannya untuk tidak mengungkapkan yang sebenarnya pada David. David begitu tercengang mendengarnya. Dalam sekejap, ia merasa terbebaskan dari rasa bersalah seumur hidupnya bahwa dia tidak menyebabkan kematian ibunya. Surat adopsi David Berkowitz menyebutkan bahwa nama aslinya Richard David Falco dan orang tuanya bernama Betty dan Tony Falco. Lalu David mencarinya selama berbulan-bulan, tetapi hasilnya hanya kebuntuan. Dengan begitu frustasi dan rasa kesepian yang mendalam, kemudian ia bergabung dengan sekte pemuja setan. Dan ternyata ia sangat menikmati ritual larut malam di hutan, dan dengan mudah ia merasa terhubungkan dengan kekuatan gelap yang disembah oleh kelompok pemuja setan itu. David bahkan membuat perjanjian darah untuk melayani sang iblis. I was chanting the names of Lucifer over and over, and I was calling out to him. I said, son of the morning, and prince, my Lord, come into me right now. Take control of this vessel. And I felt like I was being emptied of my own personality, and that something else somehow was coming. Kelompok sekte itu memberi David rasa memiliki sebuah keluarga, dan dia dengan penuh semangat menerima misi mereka. Misi lainnya adalah untuk melacak orang tua kandungnya yang akhirnya tercapai setelah pencarian selama 1 tahun. Ketika David pertama kali berbicara di telepon dengan ibu kandungnya, Betty Falco, harapan David melambung tinggi. David membayangkan bahwa ia akhirnya akan bertemu ibu kandungnya dan mereka akan saling berpelukan. David juga membayangkan akan bertemu ibunya seorang wanita cantik, tetapi apa yang dibayangkannya tidak sesuai harapannya. David melihat ibu kandungnya seorang wanita biasa, bertubuh kecil yang gugup dan ketakutan. Ibu kandung David, Betty, meminta maaf sebesar-besarnya karena telah meninggalkan Richie kecil, panggilannya untuk David. I remember him mimicking her and saying, "Oh, Richie, I'm sorry, in this sort of high, whiny voice, and putting his hands over his ears as he did that to try to shut out the sound that he recalled her making. David menyembunyikan kekecewaannya dan memberitahu Betty bahwa ia mencintainya dan memaafkannya karena dia tahu ibu kandungnya pasti punya alasan baik untuk menyerahkannya. Betty lalu mengungkapkan pada David bahwa Tony Falco bukanlah ayah kandungnya. Betty Falco juga punya rahasia. Betty adalah putri dari seorang imigran Yahudi yang miskin. Ia menikah dengan Tony Falco saat ia remaja. Setelah mereka memiliki seorang putri bernama Rosalind, Tony meninggalkan Betty
demi bersama wanita lain. Betty kemudian mulai berselingkuh dengan Joseph Kleinman, seorang pengusaha kaya Yahudi yang telah menikah dan memiliki 3 anak. Lalu pada tahun 1953, David dilahirkan. Kleinman tidak mau mentolerir rasa malu dari anak haram. Betty juga merasa bersalah dan malu. Lalu dengan cepat membuat pengaturan adopsi untuk menyerahkan David pada keluarga Berkowitz. Kini David memang merasa lega bahwa ia tidak menyebabkan ibu kandungnya meninggal. Tetapi kebenaran yang telah diceritakan oleh ibunya merubahnya menjadi kemarahan. Dengan rasa penuh kekecewaan dan amarah, ia kemudian menulis, "Inilah aku yang tak pernah ingin dilahirkan di tempat pertama yang menyedihkan, diganggu dengan fantasi kematian hanya untuk mengetahui bahwa aku anak yang tidak diinginkan." David berpikir bahwa kedua orang tua kandungnya hanya menikmati berhubungan intim secara dewasa saja, tanpa mau bertanggung jawab akan dirinya yang tidak minta dilahirkan. And he would later write this, or say this, that he was in effect displacing his resentment at his parents, real parents, for having had him and then put him up for adoption, that is, as he would view it, abandoned him. Pada malam Natal di tahun ini, ia melakukan perbuatan yang mengerikan pada seorang gadis berusia 14 tahun di Bronx, sebagai luapan kemarahan yang telah ia pendam begitu lama. Tetapi gadis itu menjerit, ia melawan dan berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, David memutuskan lain kali ia tidak akan melakukannya dengan menggunakan pisau kecil, tetapi dengan menggunakan senjata. Dan pada malam Natal itu, seorang pembunuh berantai telah lahir. Pada musim semi tahun ini, David masih bekerja sebagai penjaga malam. Kemudian dia berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke sebuah apartemen di dekat Sungai Hudson. Ia menempati apartemen lantai 7 di Yonkers. Dan di sini, para tetangganya mulai merasa ada keanehan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena di sini, David melanjutkan kebiasaannya sejak ia tinggal sendiri di New York, yakni membuat kebakaran. Berkowitz set 1,488 fires before he started killing people. How do we know that? He documented it very carefully in his diary. No real intent for damage, but to be able to call out for help or for succor or support by turning in a fire alarm and watching the fire engines come out. That's what he was so seeking of some kind of external response. There was many dogs being, primarily German Shepherds. It seemed like every day a dead dog would turn up in the neighborhood, either here, back in the woods behind the house, in the woods at this end of the house, or the woods over at that end. And fires, frequent fires in this area, including the same apartment number in the various buildings, 1, 2, and 3. The house you can see far back there, apartment building, almost took off the whole corner of the building. Anjing milik Sam Carr selalu menggonggong tanpa henti setiap larut malam, hingga David mulai menulis surat ancaman tanpa nama pada Sam karena merasa terganggu. Tapi akhirnya anjing itu sudah tidak bisa lagi menggonggong karena peluru yang mengenainya. Dan disinilah akhirnya David menggunakan julukannya sebagai Son of Sam.
Berkowitz lived in the back far corner of the building, and if you look down, you would see a street that Sam Carr's house was on. Sam Carr had a black Labrador that lived in the backyard in a doghouse. David kemudian bekerja di kantor pos dan mencoba untuk hidup dengan perasaan paranoidnya. Dia sering pergi ke pantai dan tidur di mobilnya selama beberapa jam dengan tenang. Suatu hari, ia sedang merenung di tepi pantai dan berpikir bahwa ia bertekad harus mengakhiri hidup seorang wanita muda untuk tujuan balas dendam atas semua penderitaan mental yang telah mereka sebabkan padanya. His past life had a significant bearing. He has underlying mental health problems in which it's not a question of switching on and switching off those mental health problems. It's a question of his disordered thinking is actually what patterns his consistent behavior day in, day out. David yang kini berusia 23 tahun melakukan kunjungan singkat pada ayah angkatnya di Florida, Nathan. Dan di sini, Nathan menyaksikan putranya menatap ke cermin sambil memukul kepalanya dengan tangannya. Melihat hal seperti itu, lalu Nathan mencoba untuk mendapatkan bantuan psikiater untuk putranya. Tetapi David menolaknya dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya karena sudah terlambat. Ketika David meninggalkan Florida, fantasi dendamnya semakin nyata. Ia lalu pergi ke Houston, Texas untuk mengunjungi teman lamanya, seorang tentara, yang dengan polos membantu David membeli revolver Bulldog kaliber 44. David mengatakan bahwa itu untuk melindungi dirinya. Berkowitz showed up unexpectedly at his house and said, "I'd like to buy a weapon, but in Texas you need a driver's license to buy a weapon." So Parker accommodated him and went into a pawn shop. Berkowitz pointed out the .44 caliber Charter Arms revolver, and Parker bought it, and then he gave it to Berkowitz, not knowing that a few weeks later the son of Sam would begin in New York City. Hingga pada 29 Juli 1976, Jody Valentine dan Donald Lauria menjadi korban pertamanya atas luapan amarah dan frustasinya yang meningkat dengan mengekspresikan dirinya melalui senjata kaliber 44. I lost my ability to love. I became an animal. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Setelah menjalani 3 rangkaian pemeriksaan kesehatan mental terpisah, akhirnya diputuskan bahwa David Berkowitz layak untuk diadili. David Berkowitz akhirnya menghadiri persidangan, dan David mendapatkan penjagaan super ketat dengan standar keamanan maksimal sepanjang perjalanan menuju gedung pengadilan yang telah dipenuhi oleh warga New York dan para awak media yang tampak haus akan berita dari kasus yang paling menggemparkan di New York ini. Dalam ruang sidang sempat terjadi keributan ketika David mulai bertingkah dan meneriaki kata-kata tak pantas tentang korbannya, yang tentu saja menyurut emosi para keluarga korban meninggal dan para korban selamat yang hadir pada saat itu. He spots Nasa Moskowitz and he starts yelling at her, "Stacy was a whore, Stacy was a whore." Nasa Moskowitz was standing up screaming at him, "You son of a bitch, you my daughter, you're gonna get yourself." It was an astounding moment. I felt like killing. I felt like scratching his eyes out because it was an act. That's why. And Robert Violante explained his courtroom outburst. Total anger. That's it. Just total outrage, and I really couldn't control myself. Pengacara David, Mark J. Heller,
yang saat itu berusia 31 tahun, sempat menasehati David untuk mengajukan pembelaan tidak bersalah dengan alasan ketidakwarasan. Tetapi David menolak, dan secara mengejutkan, di persidangan pada 8 Mei 1978, David mengaku bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Bronx District Attorney Mario Marola argued with the judge from his borough. This court has to bite the bullet and sentence him today. The district attorney's argument that psychiatric examinations could go on forever did not persuade the bench. Another examination was ordered and sentencing was delayed until June 12th. Steve Young, CBS News at Brooklyn Supreme Court. Everybody was surprised when Berkowitz walked into court, and instead of demanding a trial, he pled guilty to everything. And so the biggest case in the United States, the most highly publicized serial killer in the United States, suddenly pled guilty, and that was pretty much the end of the case. Di saat penantian putusan sidang terhadap David yang sempat tertunda, warga New York ramai berunjuk rasa menuntut agar putusan sidang dipercepat dan menuntut David Berkowitz mendapatkan hukuman mati. Millions of other New Yorkers, and I have to say myself too, said, you know, yeah, he's got problems, mental problems, but he deserves to die. He deserves to die for what he did. She ain't coming back. He ain't bringing none of these kids back. Not only for myself, but for the other parents. I feel the same way. Just once I want to get my hands on his throat. He took something from me. So wouldn't you feel the same way? You'd want to get revenge, wouldn't you? And if anybody tells me no, I tell them they're sick. Lalu kemudian pada 12 Juni 1978, David Berkowitz dijatuhi hukuman penjara dengan total selama 365 tahun. Dan karena ia telah mengaku bersalah, maka David memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah 25 tahun ia menjalani hukumannya. Sehari setelah hukumannya, David berada di pusat psikiatri New York selama 2 bulan sebelum ia masuk penjara. Dan beberapa lama setelah ia mendekam di penjara, ia kemudian mengirimkan surat pada Dr. Daniel Schwartz, seorang psikiater yang telah memeriksa David setelah penangkapannya. He wrote me a letter, the substance of which was that all of these statements about God and the demons and so on were malingering, faking. In fact, his letter reads to begin with, quote, "I'm a faker. I made the demon story all up from the beginning. The reason for this was to try to mentally justify and cause for the crimes I committed. I knew there were no real demons, witches, talking dogs, and satanic henchmen. When I started committing these crimes, I had no idea of what motivated me. I decided that the demons as a cause would be appropriate. This is also why I pleaded guilty, because I knew I was." Tetapi beberapa tahun kemudian, sejumlah ahli kriminal meyakini bahwa David tidak bertindak sendirian karena begitu banyak kejanggalan dalam beberapa kejadian. Di antaranya, gambaran para saksi yang begitu berbeda-beda tentang si pelaku. Apalagi Tommy yang melihat si pelaku begitu jelas di kaca spion. Si pelaku dengan tubuh tinggi kurus. Begitupun sejumlah jurnalis yang menaruh curiga karena David adalah seorang pria bertubuh gempal dan tidak tinggi. Ia juga berjalan kaki lambat, sehingga tidak mungkin David bisa berlari begitu cepat. Dan pada malam tragis yang menimpa Stacy Moskowitz itu, saat Cecilia berpapasan dengan David, sekitar 1,5 menit kemudian, Cecilia mendengar suara tembakan, di mana itu berjarak 2 blok jauhnya dari tempat David berpapasan dengan Cecilia menuju TKP. Dan menurut korban selamat, Carl Denaro, yang juga meneliti kasus Son of Sam ini, tidak mungkin dalam 1,5 menit David bisa berada di TKP dan mengganti pakaian serta memakai rambut palsu pirang.
Karena pada malam itu Cecilia melihat David yang berambut gelap, memakai polo shirt dan jaket jeans biru. Sementara Tommy melihat si pelaku memakai kemeja dan berambut pirang. Jurnalis investigasi Maury Terry telah bertemu David puluhan kali dan mengetahui tentang keanggotaan David dalam sekte setan dan meyakini bahwa kasus Son of Sam, David adalah bagian dari konspirasi sekte tersebut. Dan beberapa tetangga melihat David sering berkunjung ke rumah Sam Carr. David juga mengenal dua anak laki-laki Sam Carr, yakni Michael dan John, yang diduga juga sebagai anggota sekte setan yang sama dengan David. Sehingga kasus Son of Sam sempat mencuat akan dibuka kembali yang ditayangkan di berbagai media. Namun hal tersebut tidak mendapat dukungan untuk penyelidikan baru. Karena gagasan sekte setan yang mendalangi di balik kasus Son of Sam untuk menciptakan kekacauan di New York tampak tidak masuk akal. Right after the arrest was made, there was an awful lot of thought that he was part of a conspiracy. There were others involved, and I never bought into that. He knew intimate details of every incident, and I'm absolutely convinced that he acted alone. David Berkowitz is a paranoid individual. He is not reliable. He is not the type of person that someone else would even want to team up with, nor is he the type of person that wants to share the glory with anyone else. He simply did it on his own. Pada tahun ini, David menjadi seorang Kristen setelah membaca Alkitab yang diberikan oleh sesama narapidana. Ia kini benar-benar bertaubat. Ia bahkan tidak lagi mau dijuluki Son of Sam, tapi kini ia adalah Son of Hope atau Putra Harapan. David, yang kini disebut sebagai tahanan teladan, menolak sekte setan yang pernah ia ikuti di gedung tua ini. Namun ia memperingatkan bahwa anggota-anggota sekte setan itu masih ada di luar sana. Di dalam penjara Shawangunk di usianya 64 tahun, David bekerja di pagi harinya sebagai juru tulis di perpustakaan. Kini ia hidup lebih religius, serta banyak membantu para tahanan untuk berkonsultasi. Is this a special place for you? Yeah, it is. Yeah, it's a place of refuge, you know, refuge from the storms of life. And, you know, if you know anything about prison, there's a lot of storms. You know, it's not exactly a happy place. In prison, men are walking around carrying a lot of pain. I know I have a lot of pain inside me over, you know, things that happened. And this is a place where you could come and pour your heart out to God. They need some help. They need someone to talk to, someone to be a friend and listen to them when they have their problems. And that's my job. I work with the guys as I have like a ministry of caring to them. He takes a lot of pride in helping people. That's his thing. What do you think of that? I think that's a lot better road to go down than serial killer. You're in jail. What else you got to look forward to? You might as well, I found God. Why not? But I really think he did. You know, that doesn't mean he's exonerated. If he's trying to do better with other prisoners, so be it. That's God's way of probably making him understand how wrong and bad of a person he was, and now God's giving him a second chance to do right by other people. But it still doesn't change the fact of how I feel. Dan ia sudah tidak lagi ingin membicarakan masa lalunya yang buruk. He's a Christian man who knows right from wrong, who's had loving parents, right? Who's very thoughtful. Yet at some point there, you kill two people. Well, things happen, yeah, but that's
that's it, you know. It just kept going for more than a year. And as far as I'm concerned, that was not me. I hate that name. I despise that name. Which name? That moniker, Son of Sam. That was not. That was a demon. That was a demonic entity that I was serving. And that was just a break from reality. Thought I was doing something to appease the devil. I'm sorry for it, but I really don't want to talk about it anymore. Appease the devil? No, I was at this time I was serving him. You know, I was serving him. I feel that he had taken over my mind and body, and I just surrendered to those very dark forces. I regret that with all my heart. In '77 is when the newspapers, started to cover this. Yeah. 44 caliber killer. Whatever. Son of Sam. You would see this stuff. It was on the newspaper, on the TV, on the radio. It was everywhere. I don't want to discuss that. David benar-benar menyesal dan meminta maaf pada para korban beserta keluarganya atas perbuatannya yang tidak termaafkan di masa lalu. What do you say to the victims' families, to the victims who are still living today? Well, I've apologized many times, and I just always let them know that I'm very sorry for what happened, that I wish I could go back and change things, and that I hope these people are getting along in life as best as possible. I never forget people that were hurt, people that are still in pain, suffering loss because of my criminal actions, and I never forget that. That sometimes weighs very heavy on me. Because of you. Yeah, sure, right. 6 people have that same kind of pain. Oh, right. 7 others injured for life. Mm-hmm. How's that strike you? It's very painful. It's very painful. I carry around a pain too. Not the same kind, but one that I'm aware of what happened, Did you do all these crimes alone? Well, I felt that there were demons with me, but I'll have to save that for another time. But you're the sole person who pulled the trigger, correct? Well, a lot of things would have happened in that case, but I take responsibility, and that's it, You take responsibility for all the Son of Sam murders. Right, yeah. There was nobody else involved. Let's just put it this way, they were demons. One day maybe I will have a chance to share more, but we'll leave that at that. Lalu apa yang membuat David Berkowitz melakukan perbuatan yang mengerikannya itu? Apakah karena ia mengetahui bahwa ia adalah ternyata anak yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya akibat hubungan gelapnya dan menjadi anak adopsi dari keluarga Yahudi lainnya? Ataukah karena ia memiliki kehidupan yang tidak stabil dan merasa terisolasi? Ataukah memang ia benar-benar terlahir untuk mengakhiri hidup banyak orang? I honestly didn't know that people were going to die one day, and I'm so very sorry that happened. And the people that didn't deserve it were just lost their lives, and I know that. He was not born to kill. In the sense of, can you say that there is a definite urge there to do it? He had the genetic makeup, yes. But the genetics was added on to by the environment. It was added on to by his maturing into his adolescent years, where the brain function starts to work on the gene, and then you have all of the beginning fantasies to... So we've got a great deal of anger in his life about adoptive mothers who will die and therefore leave him, stepmothers coming into his life that he doesn't like. So these are the patterns of behavior that make David Berkowitz the killer that he became. But was he born to kill? I don't think David Berkowitz was born to kill. I think how he was socialized over a long period of time turned him into a killer. It seems clear to me that he suffered from severe mental illness and that mental illness drove him to kill. What it is not is a result of poor parenting or some watershed event that happens in someone's life. There's thousands and thousands of people that have been adopted and don't do anything even close to what Berkowitz did. Berkowitz is a serial, and they murder these individuals because there's a fusion of
an aggression so that the aggressive act itself is eroticized. It's sexually stimulating for them. That's why they repeat it, because it is so sexually arousing, sexually stimulating. I like to think that somehow that the past could gradually be wiped away. Prison is a place of oppressive darkness. There's nothing here. Just lonely, broken men whose dreams have died. That's all that's here. It's like a hell. David memang berhak mendapatkan sidang pembebasan bersyarat setiap 2 tahun. Tetapi ia malah terus menolak pembebasannya. Karena ia merasa ia memang pantas dipenjara seumur hidup dan ia menerima hukumannya. Dan sidang pembebasan bersyarat berikutnya dijadwalkan pada bulan Mei 2024. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K-Channel kali ini. Dan silakan sobat berbagi pendapatnya dengan bijak ke dalam kolom komentar. Dan jangan lewatkan dokumenter kisah nyata yang berbeda selanjutnya hanya di K-Channel, membuka jendela dunia.